মানুহবোৰ আহিছে। निशा जी टीनी शॉर्ट वीडियो पर कमेंट करो। हाँ जी। आंटी बारिश हुआ था क्या? हाँ हाँ, बारिश हुए थे यहाँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुए थे शाम की टाइम। गुडुम 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 करके गुडुम 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 करके आए थे। अभी भी ऐसे कर रहा है, अभी भी ऐसे कर रहा है। बीच बीच में मैंने सब बारिश आ जाएगा। थैंक यू विष्णु जी। आपकी वहाँ बारिश आ रहा है? আমাৰ ইয়াত নহ'ল। ভাল আছিল, আহিলে ভাল আছিল। অঁ, এই আছিল ইয়াতে অলপমান বৰষুণ দিছিল গধূলি টাইমত, আবেলি টাইমত 5টা বজাৰ পিছতে গুৰুম গুৰুমকৈ বৰষুণ দি আছিল। জাগা চাগাবোৰ ভিজাইছিল আৰু। থেংক ইউ বিষ্ণুজী, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। थैंक यू। निशा जी रिटर्न डन कमेंट के साथ। दूसरी वीडियो में कमेंट नहीं चाहता आपके। अच्छा, निशा जी आप हो? विष्णु जी कुछ बोल रही है, आप सुन लो, एक बार पढ़ लो उनका कमेंट। কি লিখিছা? কি লিখিছা এইটো? ओके, बाय 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 विष्णु जी, बाय बाय निशा जी, बाय बाय निशा जी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। पुंटारी आटा আমাৰ কোনোবা ভাল পায়। কি বুজি পোৱা নাই, কি বা কৈছা তই? অসমীয়া লিখ ভালকে। কোনটা আটা মালপোৱা আমাৰ কোনে ভাল পায়? আচ্ছা, মালপোৱা। মালপোৱা হয় নেকি? এই কিবা এটা সেই তালৰ যে সেই মালপোৱা কথা কৈছে নেকি? ভাল লাগে আকৌ খাই, ধুনীয়া মিঠা মিঠা, তাৰ লগত পিঠাগুড়ি আটা মিলাই পেলাই বনায় মালপোৱা, ইমান খাই সোৱাদ লাগে। বঙালীকেইটাখন বৰকৈ বনায়। থেংক ইউ গৌৰাংগ, বাই। যা পূজা মাহঁত মাহঁত থেংক ইউ